of the main needs of a human being for survival is power and water. Two main needs, which can also be not disconnected by anybody without proper legal manners and ways, because it is need to survive. So in what way this is justified? Just because the Joint Electricity Regulatory Commission (GRC) holds two meetings in North and South in January and passes a resolution saying that you can raise the tariff because to 3.5 to meet the cost of supply. Cost of supply is given as a higher for domestic users. That government is bearing the cost. Government has to bear the cost. The electricity department is not an independent department. The justification which they are given is saying that it should generate its own income. But it is not so. The power minister is part of the government. You are not recovering thousands of crores from the power guzzlers. You are failing in your duties. In the last legislative assembly, the power minister assured the house that there would not be rise in tariff. And before the next legislative assembly, how you are deciding to increase, what assurance you gave, and now you are informing, that means you are misleading the house and all its people. And now the Minister of State for Power, the Goan MP, has also said that he is against the rise in tariff. So, and now naturally he can back up with the central government, central funds. Besides, lately you have promoted many diploma engineers in your department, diploma holding engineers, even one civil and other electricity in civil in electricity department and other electrical engineers to higher post to EE, from AE to E. So you are increasing the salary cost, salary heads, which does not need, because the electricity department seems to be having more electricity engineers than required. Because I have seen in my own eyes, they are moving here and there aimlessly, and some of them are going home also earlier, much earlier than their duty hours. And even they are not found in the sites properly, and they are not inspecting the electricity consumption properly. There are many domestic residences which are converted into restaurants, commercial uses. Find out with them, inspect the houses properly, follow up the system, safeguard your line helpers who are poor fellow dying. That should be your primary need and primary look. Increase the tariff, burdening the entire public in Goa is completely unjustified. Cannot be done by you. You have assured the house that you will not raise, even if it is a small, meager raise of 3.5%. It is unjustified because you cannot. There is no economic growth. When there is no economic growth, there is no excess money with the people. So if there is no excess money with the people, then how they are going to meet the needs? You have to first see the progress of economic growth of a place. If there is economic growth and there is success in economic hold of the money in the people, then you rise. Rising the prices just because of the JERC has given you the authority to do that is completely unjustified. कित्याक हे आतां प्रत्येक तरेचे चार्जीस लावपा लागल्या ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बील. पयलीं इनिशियली फक्त इलेक्ट्रीक कन्जम्पशन कितें आसता तेजें आसतलें. आतां ते फिक्स चार्जीस म्हूण घातले आनी कसले चार्जीस म्हूण घातल्या आनी एवरी टायम इन्क्रीज करता तुमी लॉसीस जाता म्हूण. पूण लॉसीस कित्या खातीर जाता? मेन म्हणल्यार तुमची एरियाज रिकवर जायना. दुसरें म्हणल्यार पावर थेफ्ट आहा तें तुमी टॅकल करपाक शकना. आनी वर्स्ट म्हणल्यार तुमी फंड्स जे वेस्ट जाता ते डिपार्टमेंटांतल्यान हें तुमी टॅकल करचे सुवातेर तुमी लोकांचें बर्डन घालतात. फाटल्यान JERC मिटींग जाली हांगा कलेक्टर ऑफिसान. आमी रिटर्न हें दिलें, बरोवन दिलें आमची सजेशन्सां आनी वाय इट शूड नॉट बी हायक्ड हें आमी रिजन सुद्दां बरोवन दिलें. पूण आतां दिसून येता की हे जे फॉर्मेलिटी जाता म्हण JERC जी मिटींग हें घेता ते हियरींग ग्रिव्हन्स हियरींग बी जाता ती तेज ऑल हें दोड्या पान लावपा सारकी. पूण आनी तेजें कांयच अर्थ ना कित्याक आमी बरोवन सुद्दां दिवन
आमच्या भायर आनी कितल्या लोकांनी बी सजेशन दिल्ली आनी ऑब्जेक्शन्सूय दिल्ली ऑन द हायक, पूण कांयच कन्सिडर करूना. आपल्या जाय तेंच केलें. जे पर्यंत तुमी तुमचे लॉसीस जे जाता ते रिकवर करना आनी तुमी स्ट्रीम लायन करना, ते पर्यंत लॉस तुमचे कंटिन्युअस उरताले. म्हणजे कंटिन्युअसली तुमी लोकांचेरूय घालताले बर्डन. हो कसलो अन्याय आता. लायटीचे आतां बिलां आमकां वाडत येतात. एवरी टायम ते वाडत येतात. गोवोरमेंटानूच एटलिस्ट कितें तरी हें करूंक जाय न्हू, लेस करूंक जाय न्हू गोवोरमेंटानूच. आमी आतां गोवोरमेंट पेन्शनर आतां, आमचे कडेन आतां तितले फारीक करपाक जायना बिलां बार. सो गोवोरमेंटान मातशें आपूण बेर आमकां दिवपाचें ते बेर करूंक जाय. आतां आमी थोडे गरीब लोक आहा, गरीब लोक बावडे कशें करतले, डेली वेजीस आहा, तांकां एक दीस रिस मेवता ना मेवता, तांकां कशें जातलें. इट्स प्रॉब्लेम फॉर देम न्हू फारीक करपाक. सरकार म्हणटा की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर 2000 रुपया खर्च करता म्हणटा. सो बरी समज तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जाय जाल्यार तुमी बेर करूंक जाय म्हणटा. होय, पूण गोवोरमेंटानूच मातशें कितें तरी उपाय घेवंक जाय न्हू तें करपाक. आमकां कोण थोडे गरीब आसता गव्हर्मेंट म्हणटा लोकांनी बेर करूंक जाय म्हणटा की आमी इतल्या हजारांनी कोटी मोडटा म्हणटा तुमकां. होय, पूण आमी कशें करतले सांग, आमी कशें करतले बेर. तो पॉसिबल ना तुमकां. पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल. कित्याक म्हारगाय वाडलेली आसा. होय, म्हारगाय आतां दिसान दीस पळय वाडत आसा. एवरी टायम खंय कितें वचत कितले आतां एवरी डे आतां मार्केट आतां कांदे टमाटा बटाटे 100 तेकले मरे. ज्या जाल्यार म्हारगाय वाडल्यार तुमकां हें परवडना. बजेट आमचें कितें आमकां खंय पावता ते पयशे. सगळ्या लोकांक ते परवडपाचें ना. ना सर, आमी हॅपी ना. बिकॉज आतां इतलें बील आमचे कडेन फारीक करूंक ह्या फुडें जावचें ना. आतांच म्हाका बील येयला एका 39 डेजांचे 4000 एन एबाव. नॉर्मली म्हाका बील येतालें 2000 आनी आमी 3च लोक आहा आनी आमचे बंगलो न्हू तो आमचें घर ते 3 लोकांक आनी एकूच AC आहा आमचे कडेन आनी फ्रीज नॉर्मल एप्लायन्सीस आहा आनी हें बील म्हाका फारीक पे करता आसतना खूब त्रास जाले. And being a retired person, this bill is too much to pay. आनी ह्या फुडें चोडत जाल्यार आनीक डिफिकल्ट जातलें पे करपाक. आनी 60 ते 90 पैसे पर युनिट वाडटले म्हणून सांगलें सरकारान. सरकार म्हणटा की 2000 रुपया आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराक खर्च करता, सो लोकांनी ते बेर करूंक जाय म्हणटा. म्हाका दिसना लोकांक बेर करूंक जातलें म्हणून इतलें बील. कित्याक बिलूच पे करूंक पडत जाल्यार पयशे आनी खंय उरतले. इलेक्ट्रिसिटी बिलाकूच चड पयशे वयतले आनी अदर एक्सपेन्सीस आहा न्हू ते कशे बेर जातले लोकां कडेन. सो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट. very difficult it is. It will be very difficult for the normal person to pay. पूण जे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार वाडयता ताजेर कितें म्हणपाक जाय. अंडरग्रावंड केबलिंग करता आनी बाकीचे हें करता. म्हाका दिसना इतलें जावचें ना. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन टू पे द बिल. इट विल बी इफ इट इज दे आर गोइंग टू इनक्रीज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट ओनली वी आर फायंडींग इट डिफिकल्ट एंड नाव इट विल बी मोर डिफिकल्ट. तुका एक्सेप्ट आहा हें. एक्सेप्ट आसपाक काय प्रॉब्लम ना, पूण कशें आहा तशी कंटिन्युअस पावर आसपाक जाय. पूण हेंचें कशें आसता एवरी मॉर्निंग आमी घरांतसून भायर सरता कामाच्या निमतान, सांजचे घरा कडेन येवं जाल्यार लायट नासता. एक्चुली पळोवंक गेल्यार हे सारकें न्हू, कारण जे वाडयता बील जाल्यार तशी कंटिन्युअस लायटूय आसपाक जाय. ऑफकोर्स मानता हांव सरकारान जाग्या जाग्याचेर आतां अंडरग्रावंड केबलिंग चालू केलां, पूण तेच्या निमतान जे रस्ते बिस्ते खणोन थेयतात परतून तेजें रेक्टिफिकेशन जायना काय जायना. म्हणून पंचायतीनूय बी हेजेर मातशें नोट दवरपाक जाय की खंयच्या पंचायतीच्या थ्रू ते करता काम न्हू, ते पंचायतीनूय तेजेर मातशें लक्ष दिवन तें काम परतून जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसता तेजे कडसून रेक्टिफाय बी करून घेवपाक जाय. ओके, ज्या तरेन ही म्हारगाय वाडल्या ओके, पूण कशें आहा म्हारगायेचेर कांय इशू नासता. म्हारगाय ही कंटिन्युअस वाडत आसता. जे पळय काम बर्डन सो दिसना तुमकां हय, माथ्यार. जे काम पळय सरकार सुरू करता न्हू ते कंप्लीट करून दवरिना. आहा तशें मागीर रस्ते खणोन थेयता, वाट लावन थेयता सगळी. ते परतून रेक्टिफाय जावपाक जाय. ते जायना. ते जायना कारणान लोकांक सगळ्या मागीर गैरसोय जाता न्हू. कारण रस्ते सारके नाल्यार गाडयांक परत प्रॉब्लम जाता, सगळ्याक इशू जाता मागीर ते तशें. न्हू वाडयले म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. वाडयले म्हणून प्रॉब्लम जालोच न्हू. कंटिन्युअस लायट जर आसता जाल्यार काय इशू ना वाडोवंक. पूण जर वाडयता बिलां आनी लायटूच नासता हेंची प्रॉपर जाल्यार मागीर फायदोच ना न्हू वाडोवन.
सारकें ना ऑलरेडी ह्यो वस्तू बाजारात लोकांचेर पड पेज येयल्लो आहा ह्यो वस्तू जावं ते तांदूळ गंव आनी सगळें साकर बाकर म्हारग जाल्यार तेंच लोकां कडेन एडजस्ट करपाक जायना कितें आतां नोकऱ्यो जायना कितले लोक बेकार आसा आनी जे इल्लेशें इन्कम येता ते लोकांक हांव कशें मॅनेज करपाचें हाल सुइसायड करूंक लागतले लोक आनी तुमी 3.5 हें केलां इट इज नॉट फेअर one time you increase it if you want to increase it you have to increase lightly not this much people are really fed up with this government they cannot go people like me as a senior citizen it is one way you have to meet all the I'm sick person I have to meet all the expenses of the medicine this and from where I'll get it is one way traffic it is this is not right they have to come to a solution get the people advice and get it done according to the people not as per they want tomorrow they will say it is 5% we cannot afford to pay it. Watch on Herald TV.